Syahrir punya senyum. Salam pagi, salam sejahtera and welcome to the Carnival Kerjaya bahagian Subang Jaya. Hari ini adalah hari ketiga Carnival ini telah dianjurkan. I'm sure ramai yang telah mengikuti hari yang pertama, hari kedua amat berkagum dengan respons yang telah diterima. Ya, hari ini kita punya fokus adalah kerjaya dalam segi sebagai dalam industri keselamatan. Ramai yang agaknya tidak begitu minat dalam kerjaya ni, ya. Mungkin kerana taraf atau reputasi sebagai seorang pegawai keselamatan tu kata orang tidak tinggi. Tapi ini dari segi sebagai seorang pegawai keselamatan, kerjaya ni amat mulia. Sebab peranan yang diambil oleh seorang pegawai keselamatan ialah untuk menjaga keselamatan orang awam, menjaga keselamatan syarikat, menjaga keselamatan di sekolah. Jadi kerjaya ini amat mulia. Hari ini kami akan mendengar daripada beberapa syarikat yang akan memberi peluang kepada mereka-mereka yang ingin memasuki kerjaya ini sebagai seorang pegawai security ataupun security officer, security supervisor dan berbagai other vacancies dalam syarikat ini. Untuk bermula, saya akan menjemput syarikat yang pertama iaitu RS Security Sdn Bhd. Ya, RS Security Berhad. Salam Puan Aini dan Komander Fahmi. Salam Puan Siti. Okey, baguslah kalau kita boleh jemput ramai lagi masuk dalam industri keselamatan kita ya hari ini. Saya bermula dengan menjemput Puan Aini dan Komander Fahmi untuk memberi sedikit taklimat mengenai pekerjaan yang ada di syarikat Puan. Terima kasih kepada Puan Siti dan juga platform yang kita ada pada pagi ini. Just a brief background about RSS Security. Kami di RSS Security, we have been in the business since 1993. So you are looking at, we have been in the business more than 20 years, 20 tahun. Nak duri orang kata all the challenges and all that we have seen from the past, and dari segi the traditional business, dari segi issues of attracting people, dari segi market also has changed, okay? And of course this year we will have like a bigger challenge, a health challenge issues on COVID-19. But we find that security industry sebenarnya dia very relevant to the market, but it actually has a different approach, okay? So RSS Security, we always have a brainstorming among our management team. How do we make ourselves relevant to the market? The market is very wide. It can be from the government sector, it can be from the private sector, it can be from the residential sector, it can be even at the individual retail market. So untuk this segment, what we're going to do is we will focus on what RSS will offer in terms of elevating the security industry dari segi kompetensi. Sebab kami nampak sebenarnya a lot of challenges when you talk about security is like people are not being competent or the market is always feeling that we can do more, right? So with that, I pass over to Lieutenant Commander Fahmi to share with our audience this morning about a corporate social responsibility program yang banyak link to competency training to our future market. Okay, over to you. Okay, terima kasih Puan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan. Okay, terlebih dahulu saya kenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lieutenant Commander Muhammad Fahmi bin Hassan. So saya merupakan Ketua Jabatan untuk Latihan dan juga Informasi Teknologi di RSS Security. Okay, kita sangat bertuah hari ini kerana bersama saya ialah pengarah urusan RSS Security iaitu Puan Aini Suraya. So jadi sedikit sebanyak mengenai syarikat ini ialah syarikat ini telah ditubuhkan pada tahun 1993 oleh pengasasnya iaitu Allahyarham Dato' Haji Osman bin Awal. So nama yang lama ialah Rashman Security Services Sdn Bhd, tapi kita telah rebranding semula
kepada RSS security. Okey. Ini ialah segmen konten untuk slide saya pada hari ini. First ialah untuk CCBC dan SLDN, security sector in Malaysia, career framework, training path, skill set, certification dan juga career opportunity. Okey, pada tahun 2019, syarikat ini telah bekerjasama dengan CCBC iaitu The Cure and Care Vocational Center. So jadi kita telah collaborate dengan CCBC untuk memberikan latihan dan juga kemahiran kepada anggota-anggota di CCBC. So basically CCBC ini ialah tempat pemulihan untuk individu-individu yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah di bawah program AADK, Agensi Anti Dadah Bermasalah. Okay, so jadi basically ialah kami akan ambil mereka dan kemudian kami akan menjalankan tapisan keselamatan terlebih dahulu sebelum memilih mereka untuk menyertai RSS security. So sepanjang mereka berada di dalam CCBC, so kami akan hantar kami punya jurulatih untuk memberi latihan supaya mereka bersedia untuk keluar dan bekerja sebagai pengawal keselamatan. Ini ialah terjadi sebab syarikat ini ialah berlainan sedikit dengan syarikat security yang lain di mana kami lebih mementingkan kepada modal insan. Sebab kita tahu stigma orang Malaysia bila dia ni bekas penagih dadah, terlibat dengan penyalahgunaan dadah, so jadi sukar bagi mereka untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Jadi kami percaya setiap manusia layak untuk diberikan peluang kedua. So jadi kami memberikan peluang kedua kepada mereka untuk membina semula karier mereka sebab kalau bukan kami, siapa lagi? Okey, kemudian dalam masa yang sama, saya percaya tahun 2020 merupakan tahun yang mencabar bagi semua industri. Namun begitu, bagi syarikat RSS Security, kami mengambil peluang atas apa yang berlaku pada tahun 2020 dan kami mengambilkannya sebagai batu loncatan untuk kami set up kami punya platform untuk menjalankan program sistem latihan dua nasional iaitu SLDN di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. So bagi mereka yang tidak tahu apa kait maksud dengan SLDN, so basically SLDN ni ialah satu program yang diberikan oleh JPK untuk memudahkan bagi mereka yang bekerja untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia daripada tahap 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Bagi tahap 4 dan 5 ialah under Diploma Kemahiran Malaysia dan juga Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia. So jadi kami sekarang sedang menuju ke arah untuk meletakkan RSS Security sebagai pusat latihan bertauliah dan seterusnya insya-Allah sekiranya tidak ada apa-apa halangan kami akan memulakan program SLDN pada tahun depan. Okay, so jadi basically program SLDN ni ialah satu program di mana kami memberikan peluang untuk pengawal keselamatan membina kerjaya dan mendapatkan sertifikat. Sebab pengawal keselamatan ni kita tahu dia kadang-kadang ada setengah pengawal keselamatan, dia dah 30 tahun, dia masih lagi bekerja sebagai pengawal keselamatan. Sebenarnya dia mempunyai keinginan untuk menaik taraf diri mereka, namun mereka tidak diberikan satu platform, satu ruang untuk meningkatkan diri. So jadi kami percaya diorang semua mampu melakukan kerja yang diberikan, namun apa yang mereka buat tidak diiktiraf. So jadi kami memikirkan setelah beberapa kali brainstorming, so jadi kami memikirkan ialah sijil kemahiran Malaysia merupakan yang terbaik kerana industri-industri yang lain memberikan sijil kemahiran Malaysia kepada pekerjanya tapi tidak bagi industri security. So jadi kami boleh dikatakan sebagai syarikat perintis untuk industri keselamatan di mana kami dalam proses untuk mendapatkan SLDN. Kemudian untuk program SLDN ni dia ada 5 tahap daripada tahap 1 sehingga ke tahap 5. Okey, ini ialah untuk apa yang dipaparkan ialah security sector untuk di Malaysia di mana tahap 2 ialah dikhususkan untuk pengawal keselamatan. Kemudian tahap 3 ialah lebih kepada penyedia ataupun supervisor dan tahap keempat lebih kepada pegawai operasi dan tahap 5 ialah bagi operation manager. So jadi apa yang disediakan oleh pihak JPK ini ialah
sangat lengkap. Pada saya ialah sangat lengkap. Dia meliputi semua benda dan semua perkara yang perlu dilakukan oleh seorang pengawal keselamatan dan apa yang perlu dilakukan apabila mereka meniktaraf diri mereka. Sebab kalau boleh, maaf ya, sebab kalau boleh, kami tak nak dia bekerja 30 tahun sebagai pengawal keselamatan saja. Kami nak at least sekurang-kurangnya, mungkin dalam tempoh 1 hingga 5 tahun yang pertama, dia dah naik kepada supervisor. Kemudian apabila dia dah 10 tahun di dalam industri keselamatan, kami percaya sebenarnya mereka mampu menjadi pegawai operasi ataupun operation manager sendiri. So jadi benda ini ialah salah satu program yang kami nak laksanakan untuk membolehkan mereka ini mendapatkan sijil. Kemahiran mereka ni diiktiraf. Okey, ini ialah untuk benefit kepada employee lah. Okay, so jadi mereka akan belajar dan dalam masa sama mereka akan mendapat gaji. Sebab program SLDN ni ialah 80% ialah dari segi kerja, manakala untuk pembelajaran ialah 20%. Kemudian kami tidak mengenakan cas untuk proses pembelajaran mereka, kemudian allowance provided, hostel dan transport provided, dan yang paling penting ialah program ini diiktiraf oleh JPK. Kita kena ingat yang bahawa sijil kemahiran Malaysia ialah sijil yang diiktiraf oleh kerajaan dan juga private sector, sama ada lokal ataupun international. Okey, kenapa kami nak program ni? So basically apa yang kami nak dari program ni ialah macam yang tuan-tuan nampak, tapi actually matlamat kami lebih besar, iaitu kami mahukan rakyat Malaysia lebih kepada pembangunan. Mereka tak depend kepada foreign worker. Kita tengok, dia start COVID ni, foreign worker dah start balik, apa semua, foreign worker tak masuk. So jadi banyak syarikat yang start sebab terlalu depend kepada foreign worker. Actually sebenarnya rakyat Malaysia sangat rajin. Percayalah, rakyat Malaysia sangat rajin. Sebab saya tahu kadang setengah orang dibandingkan Nepal dan juga rakyat Malaysia. Nepal lebih bagus semua. Actually ialah sebab dia punya komitmen. Kalau rakyat Malaysia kerja dekat overseas pun akan rajin macam Nepal. Percaya dekat saya. Okay. So jadi benda ni ialah kami mahukan rakyat Malaysia for Malaysia. Okay. So jadi kami nakkan rakyat Malaysia ni mempunyai kemahiran tersendiri. Okey, ini ialah career framework mereka. So jadi kami dah setkan dia punya haluan kerjaya. Kami tak nak 20 tahun, 30 tahun masih jadi security guard lagi. At least kurang naik. Mungkin kepada pegawai operasi. Okey, ini pula ialah training path mereka di mana mereka perlu melalui latihan-latihan yang sepatutnya untuk melayakkan mereka. Kerana kami percaya di dalam industri security ini, kita perlu meletakkan seorang itu pada tempatnya. Maksud saya ialah sebelum dia jadi supervisor, sebelum dia jadi pegawai operasi, mereka perlu menjalani certain kursus. Pendek kata, kami mahukan right man for the right job. Okey, ini ialah career framework di mana kami ada beberapa package untuk bekas tentera dan juga polis, kemudian bagi mereka yang telah bekerja pada certain years, kemudian bagi lulusan diploma dan juga ijazah. Ini pula ialah training pathway di mana untuk level 1 dan 2 ialah untuk pengawal keselamatan, level 3 ialah untuk supervisor, manakala level 4 ialah untuk pegawai operasi. So jadi sertifikatnya ialah tuan-tuan boleh tengok di dalam slide itu, dia akan diberikan sertifikat bagi pengawal keselamatan ialah sijil kemahiran Malaysia tahap 2, bagi penyelia sijil kemahiran tahap 3 dan manakala bagi level 4 ialah diploma kemahiran Malaysia. Okay, ini ialah training and development concept di mana mereka akan membuat analisis, design, development, implementation dan juga evaluation. Okey, ini ialah sebahagian daripada pengawal keselamatan kami. Okey, manakala untuk
vacancy yang available kami mencari untuk assistant accountant, admin dan logistik, security guard di Kota Kemuning, Bangi dan juga Puncak Alam. Sekiranya tuan-tuan berminat untuk menyertai kami, tuan-tuan boleh menghubungi kami di 0327324326 atau 4327, atau tuan-tuan boleh scan QR code yang terdapat di paparan. Okey, baik. Itu saja persembahan saya pada hari ini dan saya sudahi dengan terima kasih. Terima kasih Commander Fahmi. So company actually very interesting your program yang CCVC tu, Cure and Care Vocational Center. I think that is very magnanimous and betul kata Commander Fahmi tu. Kita harus mengalunkan Malaysians to join this industry sebab ialah is meant for Malaysians for our own care and support and the safety of our own Malaysians. So more Malaysians should join this industry. Let's not depend on the foreigners. And I think dari segi program-program that most of the security companies are giving right now, most of them are also focusing on elevating competency. And I think we are also focused. We are no longer looking at jaga and things like that kan. So dah ada sekarang teknologi. So there is a lot in this industry and we welcome siapa-siapa nak menceburi as a career rather than just as a job. Because the scope yang seperti Commander Fahmi tadi dah explain, memang the scope is so wide. And I think the prospect is definitely even greater. Ya. Bagi pekerja, nak tanya sikit Cik Fahmi, Puan. How many vacancies have you have right now for pegawai keselamatan? Are you taking in pegawai keselamatan sekarang? Because your sekarang dari segi logistics dengan operation kan? Yes. Puan Siti, because kami ongoing, but currently we are looking at 20 opening, alright? 20 opening for security guards as well as logistic and operation. So operation management, something that we actually emphasize as well, because to me, there's every layer of responsibility whenever we have any contracts. And then maybe if I boleh curi masa sikit, a lot of times security guard ni dia ada only one layer type of salary. When we embark on this RSS security, kita akan actually go to the market and explain the different level of pricing yang akan membantu security guard with the sijil kemahiran untuk mendapat gaji yang berskala mengikut kompetensi mereka. So it is a long term and an ongoing effort for everybody who comes to RSS security. And another thing that initiative that we are trying to do, we are trying to actually link to all these big corporations like Genting Malaysia, like Sunway Group, like IGP and all that, because eventually selepas mereka mendapat diploma, rightfully they are marketable to all these corporate companies as security manager of the company itself. So sebenarnya dia punya peluang tu banyak. So security company for us, we have identified that we are able to do SLDN because itu adalah core business kami. Bila core business kami is easier for us to do sebab kita homogeneous. So eventually peluang tu is also outside. Dia punya feeder is also outside. So peluang untuk sesiapa yang berminat masuk RSS security sebenarnya sangat banyak. Okay, so over to you Puan Siti. Thank you. That's great. In fact, I think syarikat security sekarang also has, they themselves upgraded themselves in terms of providing those services. We are no longer the conventional security companies. I think the security companies themselves are improving themselves, kan? So that would really help the industry. With that, thank you so much Puan Aida dan Commander Fahmi dari RSS Security. We wish you all the best dan siapa-siapa yang di luar sana, jom cari kerja dekat RSS Security, right? Peluang ramai, right? Okay. We will now like to go into inviting our two other earlier speakers.
RS Force 1. Yeah. Welcome back, Force 1 dengan RS Security together with Strength Force Security. Just going a little panel discussion sort of. Anything interesting yang ada question kat sini ni dari seorang dari nama Lim Chi Chang. What is the benefit perks that RSS can give? Okay. Actually, I have replied to him. You have. So, okay. I replied to him. So I think the key thing that we will put the offer on the table is basically career progression is our priority. Alright. When we talk about career progression, we have to actually make sure the competencies also follows with the career progression, so they will understand and know their roles and responsibilities. Okay, and with career progression, of course, the salary and allowances should be on an incremental basis. Okay, of course, we have the normal administrative HR benefits such as allowances, hostel, transport. Even we give smartphones. Smartphones to our guys. Yeah, because we have a big collaboration with BG Corporation. So what we do is we find that the Gen Y, they love this kind of things, and honestly speaking, in security industry now is so connected. Without any gadgets, without any hardware, it can be hard for us to keep up with the market. And we also have staff loans. We understand that as you age and you progress, you need staff loans for certain emergencies, you know. So we do have that kind of programs as well. Great. Yeah. Because I think as what you rightly say, we want to attract the Gen Y, the younger generation to join this industry. And in order to invite yang Gen Y, pemuda-pemuda sekarang ni nak join security industry, yang pertama sekali mesti ada gadget. Kalau tak ada gadget, susah mereka nak kerja. Kan? So gadget as simple as handphone, kan? Those are the things. And not only that, I think dalam segi security practicing, a lot of things are now technology based. Kita communicate by technology, you know, no longer kita buat clocking, jalan-jalan, you know, mungkin kita ada drone buat clocking, you know, all those new technologies yang pemuda-pemuda ni memang they enjoy those kind of new areas. Jadi kita in the security industry ni, we have to also, kata orang, upgrade ourselves so that we can attract more of these young people to join us. Dan pemuda-pemuda di luar tu, syarikat security agencies di Malaysia sekarang ni dah lebih dari 800, and mereka semua tengah upgrade themselves untuk memberi peluang kepada pemuda-pemuda kita untuk masuk bidang keselamatan ini sebagai satu kerjaya, not just as a job. Yeah. So lagi satu question ni, berapa lama mengambil masa untuk proses latihan ini? Mungkin since we are so connected, I really replied him. But okay, just for the benefits of everyone, when we have that career structure, we find that we cannot have a career program for all. Okay, we might have people from SPM leaders. We might have even people from so many years of experience as security, and we probably have those from the army forces, the military forces, whereby they have a lot of experience, but how do you actually integrate back to the security private sector in terms of the competencies? So what we have done, we actually do segmentation. Okay, segmentation in terms of if SPM level, this would be the program. Okay, if let's say army, depends on which department they were from and how many years of experience they have. We need to actually look at the kind of programs. It's a different type of programs because of their skill and years of experience. So we find that for us to be attractive, we have to have a segmentation in terms of how we view the new applicants. So imagine, okay, if you have people 40 years old, we have done our studies saying that the market right now, we have around 120,000 local security guards. Out of that 120,000, most of them are matured workers. Most of them.
So we are also looking at that kind of penetration because we find that with 220,000 mature market, there's a lot to give. So the only thing is how do we make themselves compatible to the current competencies and to the market right now in terms of technology driven, in terms of security demands, in terms of requirements. The market has shifted. The market really has shifted. So we find that our training program, we cannot be one for all. So going back to Lokman's question, I told him that we have to actually look at your past experience. We cannot ignore that, all right? So with his past experience, there will be a fast track assessment to ensure that whether can he go to supervisor immediately, a certain fast track assessment, or does he need to actually be at a level 1 first? So there's a lot of things that we will do. That's great. So what you are basically doing is really tailor making some of these areas so that those who like to join it or those who are already in it could capitalize on those upgrading as well as especially those like you said if we are going to kata orang encourage and attract those from the auxiliary force, retired from the police, retired from the army, their experience is so vast. So kalau kita nak buat training and upskilling for them, kita kena buat training that is relevant to what we do in the private security industry. So we don't have to go back to square one. Jadi yang macam the youngsters who are new to this industry, it's probably we have to start from certain basics and then move on and use their technology, kata orang competency and develop technology. So yes, I think that's an excellent kata orang action that you are doing, and I think a lot of agencies could actually follow suit so that we can attract more Malaysians, And I think dengan Perkeso punya penjana, Perkeso pekerja this one, I think it will also help siapa-siapa majikan as well as job seekers to come forward and take that opportunity for all these upgrading skills, reskilling and also a new skill set. I'm sure in HR, Puan Vijay, your company as a HR person, training is also one of the focus. Yes, of course. Yeah, we do because we have a lot of challenges as well, especially when they are even though we train them, when they are in the field, their challenges is more to like the practical. So when it comes to that stage, they will come back with they will highlight the challenges, and we will give them retraining and reprogramming, and we go back to our process, and we really make sure that our security guard meets our clients' requirements. Okay, and Mr. Sanjay, I'm sure in your organization, training is also one of the key focus. Yes, we do. Right. Okay. Because with a skill workforce, Yes. Some of our workers are quite mature guys, about 50 to 60 years old, and they are from armed forces. So even they help us to train our newcomers. Okay, thank you so much, ladies and gentlemen. I think what you have offered and is memang kata orang prinsip baru, model baru of encouraging our youngsters to join security industry, and we really hope that yang siapa di luar tu sana please be motivated, banyak insentif, and kalau boleh tu kita nak tanda apa tu kata orang depend on foreign workers. We have our own expertise. Kita boleh develop our own force, our own kata orang strength in the private security industry, but we need our Malaysians to come on board. So sila ada banyak ada peluang-peluang pekerjaan, sila hubungi syarikat-syarikat di sini. So with that, thank you RRS Security, Force One Protection and Strength Force Security. We wish you the best, and thank you for joining us in this carnival. Thank you. Thank you for the opportunity. Yes.